जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र बाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत करुच्ची मो टैरो रीडर। प्रिय दर्शक बंधु, आज मु आपण मानक कहबी टैरो कार्ड माध्यम मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति मान 2026 मसीहार फेब्रुआरी मास समय किपरि अतिबाहित होबो। फेब्रुआरी मासर प्रथम सप्ताह ठारू शेष सप्ताह कौन रहिबो। फेब्रुआरी मासरे मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति माने केते लाभ करिवे केते लॉस करिवे से विषय कहबी। सिंह राशि व्यक्ति मानक पई सब बेले समय भल रहबा पई कोन करबा उचित कोन अनुचित से विषय कहबी। सिंह राशि व्यक्ति मानक पई मारक ग्रहंकर मध्य मु प्रतिकार कहबी। सिंह राशि व्यक्ति मानक पई भाग्य भविष्यतर उज्जवल निमंते मध्य मु प्रतिकार कहबी। आपण माने कार्यक्रम को प्रथम शेष पर्यंत निश्चित देखंतु। तेबे चलंतु काल विलंब डेरी न करी आरंभ करिबा। सर्वप्रथमे मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति मानक पई सिंह लग्न बा सिंह राशि अधिपति ग्रह जे कि रवि नारायण को विषय बा भगवान रवि को विषय। तेणु आगे से आरंभ करी तापर आमे कार्ड को संग्रह करिबा। आपण माने निश्चित भाव में यह आगे गुरुत्व भाव में बुझिबा दरकार अछि। तेबे चलंतु देखिबा से सिंह राशि अधिपति ग्रह बा मालिक स्वयं भगवान रवि कौन तांकर शक्ति सामर्थ्य रहिबा अछि एवं कौन आपण माने करूचंती कौन आपण माने छाडुचंती से विषय ध्यान दियंतु। जय श्री कृष्ण। सिंह लग्न बा सिंह राशि अधिपति होउचंती भगवान रवि। तेणु एई रवि सिंह राशि होउची गोटे स्थिर गुण संपूर्ण प्रतापशाली अग्नि राशि। एई लग्न किंबा राशि रे जन्म होइतबा व्यक्ति मानकर प्राणकोश रे गोटाई प्रकार अन्य माने दुर्धमय मनीय उच्च आकांक्षा रही था। सेहीपरि एमानकठारे देखा जाए जे सुगभीर आभिजात्य बोध तथा गोटाई प्रकार महयसी उदारता संकेत। किंतु बुध जातक विशेष बलवान होइतिले सफल कूटनीतिज्ञ भाव में सिंह लग्न रे थिबा बा सिंह राशि जन्म होइतिबा व्यक्ति मानकर दक्षता प्रमाणित होता है। तापाई ना बुधंक पाई रवि एवं मंगल प्रतिकूल अवस्था जदि रहिले जातक नथिबे जदि एई लग्न जात व्यक्ति माने उच्च पद पदवी मर्यादा प्रतिष्ठा सम्मानर अधिकारी होइथांती। कथा देई कथा को समस्त बाधा विघ्न सत्ते निश्चित भाव में रक्षा करबा एवं माने सुख्य उदारता गुण हेतु एई लग्न जात व्यक्ति माने अनेक क्षेत्र में क्षतिग्रस्त तथा प्रवंचनार मध्य शिकार होइथांती। काईना कथा दे सारा परे एमाने एमती माने दायित्व वहन करने को पड़ी था। मंगल एवं चंद्र प्रतिकूल होते सिंह लग्न रे जन्म ग्रहण करथिबा व्यक्ति विशेषत्व पुरुष माने पूर्व प्रकृतिर होई निजर स्वार्थ साधन पाई अन्यर क्षति साधन करिवार लेशत्व पश्चापद केबे होंती नाही। किंतु एगुड़ी को आपण सतर्क रहिबा आवश्यक अछि। आपण भाबिबे एई समय मु एतिकी क्षति करिदेले मोर फायदा हबो, तार परिणाम आजिर दुख संगरे समान हबो। तेणु सिंह लग्न जात व्यक्ति मानकर जन्म कुंडली रे चतुर्थ केंद्राधिपति तथा नवम कोण भाव अधिपति ग्रह मंगल विशेष भाव में भाग्य उदय करिथांती। सेहीपरि लग्न केन्द्रर अधिपति रवि एवं अष्टमाधिपति होई मध्य पंचम कोणर अधिपति बृहस्पति एई लग्न प्रति शुभ फल प्रदान करिथांती। सुतरां स्मरण रखिबाकु हुए लग्नाधिपति रवि बृहस्पति नैसर्ग मित्र ग्रह होइतिबारु अष्टमाधिपतित्व दोष क्षतिकारक होई पारि न थाए। किंतु बुध एवं शुक्र सिंह लग्न रे जन्म होइतिबा व्यक्तिक पई अशुभ फल प्रदान सबुबेले करिथांती। आ बुध शुक्र द्वितीय सप्तम किंबा अष्टम भाव में एकत्र होई पृथक पृथक भाव में अथवा बुध शुक्र गोटे मात्र ग्रह मध्य होई अवस्थान जदि करी सप्तमाधिपति अष्टमाधिपति सहित संबंध विशिष्ट होइतिले जातक व्यक्तिंकर मारक ग्रह भाव में निर्धारित होता है। तेणु पंचमाधिपति बृहस्पति एवं दशम केन्द्र अधिपति शुक्र केवल एकत्र अवस्थान अष्टमाधिपतित्व तथा तृतीय अधिपतित्व संबंध मिश्रित होइतिबारु एई लग्नर जातक कौनसी राजयोग अथवा भाग्य उदय कारक प्रभृति शुभ सूचना जोगवाई फल दे पारि न थाए। एथिपाई अन्य शुभ फल प्रदानकारी ग्रह सहित संयोग आदि संबंध अपेक्षित होता है। शनि सिंह लग्न जात व्यक्ति पाई अनिष्ट अशुभ फलदायक तथा प्रधान मारक ग्रह भाव में निर्णीत होता है। चंद्र इतर शुभ ग्रहंकर साहाय्य चर्यादि संपद बा संबंध बल शुभ फल प्रदान करिथांती। तेणु आपण माने सब बेले बुध शुक्र आ शनिकर किछि कार्य आपण करबा आवश्यक अछि। आ मुख्य आपणकर राशि अधिपति ग्रह जे कि भगवान रवि को सब बेले पूर्ण संतुष्ट रखि पारिबा दरकार। याकु रखिले आपणक भितरे खराब गुण गुड़िक दूरीभूत हबो, भाग्य भविष्य निश्चित भाव में उज्जवल हबो। एबे आसंतु कार्ड माध्यमरु आमे 5टी कार्ड बाहर करिबा। फेब्रुआरी मासर प्रथम सप्ताह रु शेष सप्ताह पर्यंत 4टी कार्ड एवं भगवान को आशीर्वाद पूर्ण आशीर्वाद कार्ड कोन रहिबो से विषय मध्ये गोटे कार्ड तेबे बाहर कले आमे जानि परिबा जे कि मोर प्रिय सिंह राशि व्यक्ति मानक पई कोन आसुची देखिबा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। प्रथमे आमे फेब्रुआरी मासर प्रथम सप्ताह कहले
ଆମର ଫେବୃଆରୀ ମାସର 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆମେ 13 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଠାରୁ ଆମେ କାର୍ଡକୁ ମେକଅପ୍ କରିପାରିବା। ପୁଣି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଜାନୁଆରୀ ଯିବ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କାର୍ଡ କ'ଣ ଆସୁଛି। ଏସ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ, ଯାହାକି ସିଂହ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ये सब पेंटाक्लस बहुत पॉजिटिव कार्ड आसी आपन लाइफ रे सब क्षेत्र में सुरक्षा स्थिरता निश्चित यही मास फेब्रुआरी मिल आप जो सब कार्य करने को उद्यम करेंगे से कार्य स्थिरता आसो बाट खोल आप जहाँ भी करेंगे आपको सफलता मिल धैर्यर सहित अपेक्षा करूँ। आपण लव चिंतार जदि अच्छा प्रेमी जुगल भाई भाई मैंने लव रिलेसन में नुआ जीवन साथी आपण लाइफ को एंट्री करें कि चाकरी किसी भल अपरच्युनिटी ए मासरे सुजोग आपको प्राप्ति हम कौन पदोन्नति मिल कौन स्वास्थ्य समस्या थे खूब शीघ्र दूरीभूत हम। तेणु घर परिवार दाम्पत्य जीवन में बहुत भल रव रिलेसन में नुआ कि नुआ कि बुद्धि खंजा ये सब आपंकर व्यवसाय मैंने नुआ चिंताधारा आगक मारिबार बाट पाइबे। विद्यार्थी मानक दिन भल तेणु लाइफ में सब क्षेत्र में सुरक्षा स्थिरता ये मासरे आपनकर आसीबो। जो स्वप्न आपनक भीतर अछि ता भी पूर्ण होबार समय ए मासरे संभव होई परिबो। निज लक्ष्य को निज दायित्व को पूर्ण करि परिबे। कोनोसी व्यक्ति को ठारू साहाय्य सहानुभूति आपनको मिलिबो। कोनोसी व्यक्ति को ठारू ए मासरे आपण जा स्थिर करिवे ता कार्य सफलता पाइबे। आगो को बाट खोलिबो। आपनकर ए मासरे कोनोसी धन मिलबार जोग रोचे। रिलेशनशिप रे नुआ जीवन साथी आसी पारती शुभारंभ किछि करिवे समय साथ दबो। ए मासरे सब किछि आपनकर निश्चित भाव में भलरे समय अतिबाहित होउछि मोर प्रिय जाकि सिंह राशि भाई भाई माने। तेणु आपण जा परिस्थिति घटितला 2024 मसीहार फेब्रुआरी मासे आपनको किछि रिलैक्स मिलुछि। तबे द्वितीय सप्ताह को जदि हम स्वागत करबा द्वितीय सप्ताह कार्ड आसिला मध्य 7 ऑफ पेंटाक्लस केवल पेंटाक्लस से आपण अतीत रे जा भी परिश्रम करथिबे आपनको निश्चित भाव में मिलिबो। धैर्य रखी कार्य करबा आवश्यक अछि। किछि कार्य जदि करचंती धैर्य न हुराई परिश्रम करंतु सफलता डेरी हेले भी आपको मिल। लोक मान कथा शुणु ना आरंभ में असुविधा कौन कार्य आसीपे किंतु हेले सफलता आपको मिल। ये कथा को द्वितीय सप्ताह भी आप मन रखु। तेणु आपको क्यारियर आपण व्यवसाय जिते अधिक परिश्रम करेंगे सफलता आपको मिल। परिश्रम कर चलतु निज लक्ष्य उपर ध्यान दिंतु। अतीतर जिते परिश्रम करेंगे ता आगक आपण बाट खोल। व्यवसाय कि क्यारियर कथा कहले नुआ व्यवसाय आरंभ करपारती। आरंभ व्यवसाय भल चली न पारे किंतु आगक आपको भल सफलता दब। कारण ये केतुंकर कार्ड जेहेतु आसी ये भी पॉजिटिव कार्ड अच्छी कौन एक कार्य को आप मन भर अपेक्षा कर परिश्रम सफलता निश्चित पूर्ण हम। धैर्य रखी योजना मुताबक चलतु। क्यारियर एवं अर्थ बाबद समय भी 2024 मसीहार फेब्रुआरी मासटी आपण निश्चित भल रोचे। तेरे मोर कहबार कथा अनेक गुड़िए बड़ धरण काम समापन होबार अच्छी। आपण घर परिवार दाम्पत्य जीवन में किसी नुआ आशा पूर्ण हो जाए। लव रिलेसन में किसी गोटे कथा को अपेक्षा करते से कथा भी समस्या समाधान हो पाए। व्यवसाय माने व्यवसाय क्षेत्र में योजनाबद्ध सहकार रे। छात्र छात्री माने कैरियर प्रति ध्यान अवश्य दिंतु। निश्चित सफल सीमार आपण मैंने पहुँचे। केतुंकर कार्ड अच्छी पॉजिटिव कार्ड अच्छी परिश्रम बहुत किसी करेंगे कार्य करेंगे आपण तार फलाफल को जो अपेक्षा करेंगे माने फेब्रुआरी मासरे ता आपको पूर्ण भाव में मिल पार। तेज द्वितीय सप्ताह आपको बहुत सुनाम धन्य कार्ड आसीला। आम ए तृतीय सप्ताह को देखा आहरी एक सुनाम धन्य कार्ड आपको आसी मोर प्रिय सिंह राशि भाई भाई मैंने। द हेरोप्लेट या बुद्धंकर कार्ड आसी आपंकर विश्वास भगवान को अतुट रपणकर मन धार्मिक भाव र आपणकर मन सब ईश्वर पाखे समर्पण भाव रखिए। आपण डाक भी ईश्वर पाखे खूब शीघ्र पहुँची पार। तेज आपण बुद्धि बहुत मजबूत अच्छी। लोक मान किसी समस्या आपण द्वारा मैंने समाधान होबार जोग अच्छी। आ घर परिवार दाम्पत्य जीवन में भल लव रिलेसन कि भल आसूसी। आपणकर हृदय मन सबकि सामान आपण भितर समानता जदि रोचे मन माइंड हृदय भितर यदि किसी समानता देखादेला ताले सबकि समस्या आपे आपे समाधान हो बहुत किसी शीघ्र आपणकर बाघर किंबा किसी शुभ काम अरेंज मैरेज ये सब हबार जोग देखा दूची। जदि भी जीवन में कई एमती लोक आसवे आपणकर यही फेब्रुआरी मासरे जे कि आपण को बहुत मानवे नचेत एमती भी हो पारे कि ए मासरे लोके आपण को बहुत मानवे जहाँ भी समस्या आसू आपण जीवन में से सब समाधान आपण पाखे अच्छी। खाली आप रिप्लाई चिंता करूँ जे असुविधा मैंने जदि असुविधार समाधान मिलूनी ताले कौन गुरुजन व्यक्ति साहाय्य नियंतु। निश्चित भाव में आपको सफलता मिल। समस्यार समाधान आप भगवान को मंदिर जातु गुरुद्वारा जानतु। भगवान को किसी ना किसी बाट निश्चित भगवान आपको देखेबे। किंतु मनी आउ कैरियर कथा कहले तेरे कर्म क्षेत्र में कार्य बहुत भल रहा भी काम करेंगे आपको सफलता मिल। किसी ना किसी कर्म करेंगे सहयोग में मिलामिशा कले आपको पूर्ण सफलता मिल। स्वास्थ्य मुख्य कथा है स्वास्थ्य स्वास्थ्य कौन स्वास्थ्य समस्या जदि आपंकर देखा दूसरा ताले आयुर्वेद किसी चिकित्सा आप नियंतु व्यायाम करूँ
ଯାହାକି ଧର୍ମ ବାବଦରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ, ଧର୍ମ ବାବଦରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ କେହି ମନର ମଣିଷ, ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ପ୍ରୀତି ଆପଣଙ୍କର ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବା ହେଇପାରିବ, ତାହାକୁ ଆପଣ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ଆପଣ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଖୋଜିଲେ, ପାଇଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ମନକୁ ବାନ୍ଧିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବେ। ତା ନହେଲେ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ଆଉ ପଶ୍ଚାପତ ହେଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟର ବା ମନର ବନ୍ଧୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କଥା କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ବି କଳି ଝଗଡ଼ା ଦେଖା ଦେଉଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ଘରେ ମାନି ଆପଣଙ୍କୁ ଚଳିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ ଏଇ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ। ଯଦି ଆମେ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହକୁ ଦେଖିବା, ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ କେବଳ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟିଏ ନେଗେଟିଭର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, 7 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ଼। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଧୋକା ଚିଟିଂ କରିପାରେ କିମ୍ବା ଚାଲାକି କରିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗର୍ଦାରୀ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଚିଟିଂ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ବି ଶୁଭ ସୂଚକ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ, କେୟାରଫୁଲ ରୁହନ୍ତୁ। ରିଲେସନସିପ୍ରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ସହ ଚିଟିଂ ହେଇପାରେ। ସିଙ୍ଗଲ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟଟା ଶେଷରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ବହୁତ ଚାଲାକ ଲୋକ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମିଛ କଥା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲ କାମ କରିବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ। କାରଣ ଆପଣ ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି କାମ କରନ୍ତୁ। ଲୁଚାଣିଆ କିଛି ବି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧାରେ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଆଉ ମନି କ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟବସାୟ କଥା, ନିଜର ପଇସାକୁ ଯତ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବେ। ଆବଶ୍ୟକରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୁଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ମିଛ କଥା କୁହାବଲା ହେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କାହାକୁ କ'ଣ ଭାବିବେ କହିବେ, ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି। ତେଣୁ ଏଇ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ କାର୍ଡ଼ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ମାଇନର ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ନହେଲେ ସବୁକିଛି କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି। ଏ ମାଇନର ପଏଣ୍ଟର ପ୍ରଭାବ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁଠି 3ଟି ହାତ ଲାଗିବ ସେଠି ଗୋଟିଏ ହାତର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆସୁଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, କେଶବ, ମାଧବ, ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମା ଟ୍ୟାରମାତାଙ୍କ କୃପା ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କ'ଣ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଦେଖିବା। ୱାହ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ବହୁତ ଟପ୍ ଲେବୁଲର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ସେଇ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍, ଯେଉଁ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ପ୍ରଥମରୁ ସେଇ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ପୁଣି ଲାଷ୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପେଜ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଆସିଛି, 10 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼। ଇଏ ପେଜ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ ନୁହେଁ, 10 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଇଏ ବହୁତ 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 ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼। ତେଣୁ ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବିତେଇବେ। ଆପଣ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ, ମନ ବି ଫ୍ରି ରହିବ, ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଭଲ ରହିବ, ସମ୍ପର୍କରେ ମଜବୁତ ମୂଳଦୁଆ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହିଲେ ତା ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ପରିବାର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇକି ଚଳାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ। ଚାକିରି କିମ୍ବା ଯଦି କିଛି ସେମିତି ଅଛି ତାହେଲେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଇଏ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ଏ ମାସରେ ପରିବାର ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଆପଣ ବିତେଇ ପାରିବେ, ମନ ବି ଫ୍ରି ରହିବ। ଏ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମଜବୁତ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କଥା ଦେଖିଲେ ତା ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ମାନେ ଚାକିରିରେ ଯିଏ ଜଏନ୍ କରିବେ ରହିବ। ତେଣୁ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। କାରଣ ଇଏ 10 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍, ଆପଣ କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ମୂଳଦୁଆକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ରହିବ, ଫ୍ୟାମିଲିର ମେମ୍ବର ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ, ପଇସା ମିଳିପାରେ, ଫ୍ୟାମିଲିର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବେ, କୌଣସି ଉତ୍ସବ ହେଇପାରେ, ଟଙ୍କା ପଇସାର ଅଭାବ କିଛି ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମନି କ୍ୟାରିୟର ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହିଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ମିଶି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କେହି ଉପଦେଶ ନେଇପାରନ୍ତି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାବରେ କରିବେ। ପେନ୍ସନ୍ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ବି କରିବେ, ବୋନସ୍ ମିଳିପାରେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ବି ପ୍ରପର୍ଟି ଜାଗା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନରେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଘରେ ଜଣାଇ ପାରନ୍ତି, ନଚେତ୍ ବାହାଘର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହିଁପାରନ୍ତି। ଯଦି ବି କଳି ଝଗଡ଼ା ଥିଲା ତେବେ ଫ୍ୟାମିଲି ଇସ୍ୟୁ କାରଣରୁ ହେଉଥିଲା, ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ତେବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ତେବେ ସାରାଂଶ କଥାକୁ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସଟି ବହୁତ 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 ଭଲରେ ଯିବ। ତେବେ ଦେହ ମନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ। ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସଫଳ ହେବେ। ଏମିତି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ସାହସ ନେବେ, ଆଉ ସେଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଫଳ ଲାଭ କରିବାର ଯୋଗ ରହୁଛି। ଆୟ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ, ରୋଜଗାରରେ କେବେ ଅବହେଳା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ହେବେ, ଚାକିରିରେ ସୁଖ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବେ। ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଫଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତେବେ 2026 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ, ଯେ କି କେଉଁ ତାରିଖରେ କ'ଣ ସବୁ ରହିବ ତାକୁ ବି ନୋଟ୍ କରିକି ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। 13 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। 13, 14 ବିଳମ୍ବରେ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧି ହେଲା ବେଳେ 15, 16 ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ହେତୁ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିବାର ଯୋଗ ରହିବ। ଆଉ ତାପରେ
মনে রাখন্তু তাপরে যদি মু কইবি 17-18 প্রতিকূল পরিস্থিতি সহ সুফল পাইবে 19-20 অসুস্থতা দেখাদেব 21 পর্যন্ত এবং 22-28 চেষ্টার সফল উন্নতি পারিবারিক সুখ শান্তি নিশ্চিত ভাবে আপনার পাইবে এতে আপনার কেউ হারাসমেন্ট করে পারিবে না কাইকি না আপনার 10 অফ পেন্টাক্লস ভগবান কৃপা আশীর্বাদ কার্ড আসিলা তেবে আজির মোর প্রিয় যাকি সিংহ রাশি ভাই ভী মানে মু আপনার কইবি আপনার রাশির অধিপতি গ্রহকে সর্বপ্রথমে আপনার সন্তুষ্ট রখন্তু প্রতি সময় প্রতি মুহূর্তে প্রতি সমস্যার ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ରବି ରବିଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବି ମଧ୍ୟ ରବି ଏହି ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସାକ୍ଷାତ ଶିବ ପରତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି ଏହା ପ୍ରକାଶକ ଅଟନ୍ତି ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ କୁକର୍ମ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଦୋଷରୁ ପାପୀକୁ ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଥାଏ ଆପଣ ଏହାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣ ଜ୍ଞାତରେ ହେଉ ଅଜ୍ଞାତରେ ହେଉ ଯାହା ବି କର୍ମ ହେଇଥାଉ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାଏ ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବାର ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ହ୍ରିଂ ନମ ଏହାକୁ ଜପ କରି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧାରଣ କଲେ ବିଶେଷ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୟ ହେବେ ସକଳ ରିଷ୍ଟରୁ ଖଣ୍ଡନ ହେବା ପାଇଁ ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କରିଥାଏ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ରଖିବାର ଏହା ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ତେବେ ମୋର କହିବାର କଥା এই একমুখী ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଯେମିତିକି ରବି ଗ୍ରହଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ କବଚ ଯଦି ଆପଣ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅର୍ଥ ସମସ୍ୟା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଘଟଣା ବିଘଟଣା ଥିଲା ତା ପରିସମାପ୍ତି ଧୀରେ 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 ହେଇଯିବ ମନ ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ କୁସମ୍ପର୍କ ବା ଖରାପ ଭାବନା ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ ପଜିଟିଭ୍ରେ ପରିଣତ ହେବ ଧୀରେ 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 ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ବହୁତ ଉଚିତ ସୀମାରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏହି ଏକମୁଖୀ ଧାରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ମୁଁ କହିବି ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ କରିବେ କାହିଁକି ନା ଶନି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ମାର୍ଗ ଗ୍ରହ ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ତେଣୁ ତାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଉପାୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ ସେହି ଉପାୟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ କଞ୍ଚା ନୁହେଁ ଦେହରେ ଭଲ ରକମର ଝୋଟ ତିଆରି ସୁତୁଲି ଝୋଟ ସୁତୁଲି ଅର୍ଥାତ ବାଣି এই ବାନ୍ଧି ତାହାକୁ ରଖିବ କିଛି ସୁତୁଲି ହାତରେ ଧରିକି ତାକୁ ବଳକା ରଖିବ ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳେ ସୁତୁଲି ବନ୍ଧା ନଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ଚୁପଚାପ ନେଇ କୌଣସି ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ପୂର୍ବମୁଖ ହୋଇ ଠିଆ ହେବ ଓ ଉକ୍ତ ନଡ଼ିଆକୁ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 7 ଥର ବୁଲେଇ ଆଣି ନଦୀ ଜଳରେ ଭସେଇ ଦେବ ନଡ଼ିଆ ଜଳରେ ଭାସି ଯାଇ ତୁମ ଆଖି ଆଗରୁ ୱାର୍ଡରୁ ଚାଲିଗଲେ ନମସ୍କାର କରି ଘରକୁ ଫେରିବ କିନ୍ତୁ କେବେ ପଛକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଉପାୟକୁ ମାନିବେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9 ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।